गई तारीख 28/6/2026 रोज तेरे नाम रोड पर कृष्णा ज्वेलर्स नामनी दुकान थी जेमा एक गड़बड़ थई जेमा सोना चांदीना दागीना तथा 20,000 रुपया रोकड़ा चोरी थयेला था जेनी खबर पोलीस स्टेशन मळता પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશને ગુનો રજીસ્ટર કરેલ અને ગુનો ડિટેક્ટ કરવા માટે પ્રયત્ન કરેલ। ગુનો ડિટેક્ટ કરવા માટે સીસીટીવી કેમેરા મોબાઈલ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ કામે લગાડવામાં આવેલ જેમાં 7 થી 8 ટીમો બનાવવામાં આવેલ જેમાં સીસીટીવીની શરૂઆત કરતા આરોપીઓ તેરે નામથી रिंग रोड तरफ जाए छे रिंग रोड थी ट्रावेल्स तरफ पूना तरफ जाए छे पूना गाम तरफ अने त्याथी जे ट्रावेल्स की बस उपड़े छे ए नंबर मळे छे अने ए नंबर आधारे ड्राइवरनो कॉन्टेक्ट करवामां आवे छे अने आरोपीओना फोटा वेरीफाई करवामां आवे छे। त्यारबाद बस उत्तर प्रदेशना कानपुर विस्तारनी ज्युरिडिक्शनमां जती रहेली हती जेथी ड्राइवरनो संपर्क करी अने नजीकना पोलीस स्टेशन पहोंचवानुं जणावता त्यां रानिया पोलीस स्टेशन हतुं जे ड्राइवरने नजीक पड़तुं हतुं जेथी ड्राइवर साथे कम्युनिकेशन थया मुजब ते रानिया पोलीस स्टेशन पहोंचे अने जेवा पोलीस स्टेशन पहोंचे तेवा ज आ चोर मुद्दामाल मूकी अने त्यांथी भागी छूटेला जे हाथमांथी रवाना थई गेला छे परंतु ते चोरीनो मुद्दामाल 100% रिकवर थयेल छे अने પાંડેસરા पोलीस द्वारा मुद्दामाल रिकवर करी आज रोज तेने गुनाना कामे कब्जे करवामां आवेल छे अने 100% मुद्दामाल रिकवर करवामां आवेल छे जेमां ह्यूमन इंटेलिजन्स सीसीटीवी कैमरा मोबाइल फोन और लोकेशन ने पण डिटेक्शन माटे खूब मदद करेली है। कुल सीसीटीवी फूटेज लगभग 250 थी ऊपर जेवा थाय छे अने जेमां 8 થી 9 टीम हती जेमां सीसीटीवी कैमरा पण जोवामां आवे छे ने सीसीटीवी कैमरा थी ज्यारे ए लोकोए 3 થી 4 जग्याओ रिप्लेस करी छे त्यां पण ह्यूमन इंटेलिजन्स द्वारा इनपुट गैदरिंग करी અને મૂળ સુધી આપણે પહોંચ્યા હતા અને પાંડેસરા પોલીસે ખૂબ પ્રશંસનીય કામગીરી કરેલી છે। એ લોકો અલગ અલગ જગ્યાઓ પર ગયા છે જી ત્યાંથી કોઈ જગ્યા પર્ટિક્યુલર કોઈ જગ્યામાં કોઈ રૂમ નહીં તેઓ મૂળ સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે આપણે કહી શકીએ આરોપી તો જો આપણી પાસે છે નહીં એટલે એક્ઝેક્ટ કહી શકતા નથી પણ સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે આપણે એવું કહી શકીએ છીએ કે તેઓ ડાયમંડ નગરમાં એકાદ કલાક હોલ્ડ થયા છે એવું પ્રાથમિક રીતે સીસીટીવી ફૂટેજ પરથી અંદાજ આવે છે परंतु साची हकीकत तो जયારે आरोपी सामे आवशे त्यारे एक्जेक्टली खबर पड़शे।